Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1309 حدثنا وكيع حدثنا نافع بن عمر وعبد الجبار بن ورد عن ابن أبي مليكة قال طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أهل البيت الحله وأبو عبد الله وأم عبد الله. Musnad Ahmad 1309 telah menceritakan kepada kami, Waki telah menceritakan kepada kami, Nafi bin Amru dan Abdul Jabbar bin Al-Ward dari Ibnu Abu Mulaikah berkata, Thalhah bin Ubaidullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik ahlul bait adalah Abdullah, Abu Abdullah dan Ummu Abdullah. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu do'if karena terputus, 1381. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1310 حدثنا الحرحمن حدثنا نافع بن عمر وعبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة قال طلحة بن عبيد الله لا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أني سمعته يقول إن عمرو بن العاص رضي الله عنه من صالحي قريش قال وزاد الجبار بن ورد عن ابن أبي مليكة عن طلحة قال نعم أهل البيت الحله وأبو عبد الله وأم عبد الله. Musnad Ahmad 1310 telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, Nafi bin Amru dan Abdul Jabbar bin Al-Ward dari Ibnu Abu Mulaikah berkata, Thalhah bin Ubaidullah berkata, saya tidak akan menyampaikan hadis dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kecuali saya mendengar beliau bersabda, sesungguhnya Amru bin Al-As radhiyallahu anhu termasuk orang yang solih dari kalangan Quraisy. Abdul Jabbar bin Al-Ward menambahkan, dari Ibnu Abu Mulaikah dari Thalhah berkata, sebaik-baik ahlul bait adalah Abdullah, Abu Abdullah dan Ummu Abdullah. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu do'if seperti sebelumnya, 1382. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1311 حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج حدثني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان قال كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Musnad Ahmad 1311 telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar telah menceritakan kepada kami, Ibnu Jurayj telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Al-Munkadir dari Mu'adz bin Abdurrahman bin Uthman At-Taimi dari bapaknya, Abdurrahman bin Uthman berkata, kami bersama Thalhah bin Ubaidullah radhiyallahu anhu dalam keadaan berihram, kemudian dihadiahkan kepadanya daging burung. Saat itu dia sedang tidur. Maka di antara kami ada yang memakan dan ada yang menolak memakannya. Ketika Thalhah terjaga, dia sepakat dengan orang-orang yang memakannya dan berkata, kami pernah memakannya bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sahih, 1383.
Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1312. حدثنا أسباط حدثنا مطرف عن عامر عن يحيى بن طلحة عن أبيه قال رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا فقال ما لك يا أبا فلان لعلك سأتك إمراء ابن عمك يا أبا فلان قال لا إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسألها عنه إلا القدرة عليه حتى مات سمعته يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس له عنه كربته قال فقال عمر رضي الله عنه إني لأعلم ما هي قال وما هي قال تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت لا إله إلا الله قال طلحة صدقت هي والله هي. Musnad Ahmad 1312 telah menceritakan kepada kami Asbat telah menceritakan kepada kami Mutarrif dari Amir dari Yahya bin Thalhah dari bapaknya berkata, Umar melihat Thalhah bin Ubaidullah merasa risau dan murung, maka dia bertanya, ada apa denganmu wahai Abu Fulan? Sepertinya kepemimpinan anak pamanmu tidak menyenangkanmu wahai Abu Fulan. Dia menjawab, tidak. Tapi aku mendengar sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang menghalangiku untuk menanyakannya kecuali takdir sehingga beliau meninggal. Aku mendengar beliau bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang tidaklah dibaca oleh seorang hamba ketika menjelang ajalnya kecuali dia akan memancarkan warna yang cerah dan Allah akan menghilangkan kesusahan darinya. Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tahu kalimat itu. Thalhah bertanya, apa itu? Umar menjawab, kamu tahu sebuah kalimat yang lebih agung dari kalimat yang beliau perintahkan kepada pamannya ketika menjelang meninggal dunia, la ilaha illa Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Thalhah berkata, kamu benar, itu yang dimaksud. Demi Allah itu dia. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sahih 1384. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1313. حدثنا وكيع عن إسماعيل قال قيس رأيت طلحة يده شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. Musnad Ahmad 1313 telah menceritakan kepada kami Waki dari Ismail berkata, Qais berkata, aku melihat tangan Thalhah lumpuh karena menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sahih 1385. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1314. حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا صالح بن عمر عن مطرف عن الشعبي عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه أن عمر رضي الله عنه رآه كأيبا فقال ما لك يا أبا محمد كأيبا لعله سأتك إمراء ابن عمك يعني أبا بكر قال لا وأثنى على أبي بكر رضي الله عنه ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا فرج الله عنه كربته وأشرق لونه فما منعني أن أسألها عنها إلا القدرة عليها حتى مات فقال له عمر رضي الله عنه إني لأعلمها فقال له طلحة وما هي
فقال له عمر رضي الله عنه: هل تعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر بها عمه لا إله إلا الله؟ فقال طلحة: هي والله هي. Musnad Ahmad 1314 telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Solih bin Amru dari Mutarrif dari Asy-Syabi dari Yahya bin Tolhah dari bapaknya, bahwa Umar radhiyallahu anhu melihat Abu Yahya dalam keadaan sedih, maka dia bertanya, "Kenapa kamu bersedih wahai Abu Muhammad? Sepertinya kepemimpinan anak pamanmu tidak menyenangkanmu." Yang dimaksud adalah Abu Bakar. Dia menjawab, "Tidak, bahkan menyanjung Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dengan satu kalimat yang tidaklah dibaca oleh seorang hamba ketika menjelang ajalnya kecuali Allah akan menghilangkan kesusahannya dan akan memancarkan warna. Tidak ada yang menghalangiku untuk menanyakannya kecuali takdir, sehingga beliau wafat." Maka Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tahu apa itu." Tolhah bertanya, "Apa itu?" Umar menjawab, "Apakah kamu mengetahui ada sebuah kalimat yang lebih agung dari kalimat yang beliau perintahkan kepada pamannya, La ilaha illa Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah?" Maka Tolhah berkata, "Itu yang dimaksud. Demi Allah, itu dia." Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sahih 1386. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1315. حدثنا علي بن عبد الله حدثني محمد بن معن الغفاري أخبرني داود بن خالد بن دينار أنه مر هو ورجل يقال له أبو يوسف من بني تيم على ربيعة بن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال له أبو يوسف: إنا لنجد عند غيرك من الحديث ما لا نجده عندك. فقال: أما إن عندي حديثا كثيرا ولكن ربيعة بن الهدير قال وكان يلزم طلحة بن عبيد الله إنه لم يسمع طلحة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قلت له وما هو؟ قال لي طلحة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشرفنا على حرة وأقم قال افدنونا منها فإذا قبورنا بمحنية فقلنا يا رسول الله قبور إخواننا هذه؟ قال قبور أصحابنا. ثم خرجنا حتى إذا جئنا قبور الشهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قبور إخواننا. Musnad Ahmad 1315 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ma'an al-Ghifari telah menghabarkan kepadaku Daud bin Khalid bin Dinar bahwa dia dan seorang lelaki yang bernama Abu Yusuf dari Bani Taim lewat di depan Robi'ah bin Abu Abdurrahman. Abu Yusuf berkata kepada Robi'ah bin Abu Abdurrahman, "Sesungguhnya kami mendapatkan beberapa hadis dari selainmu yang tidak kami dapatkan pada dirimu." Maka dia menjawab, "Sebenarnya hadis yang ada padaku banyak." Tetapi Robi'ah bin Al-Hudayr berkata dan dia selalu menemani Tolhah bin Ubaidullah, bahwasanya dia tidak pernah mendengar Tolhah menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kecuali satu hadis saja. Robi'ah bin Abu Abdurrahman berkata, "Aku bertanya kepadanya, hadis apa itu?" Dia menjawab, Tolhah berkata kepadaku, "Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ketika kami hampir sampai di Harah Wakim, Talah melanjutkan, kami pun semakin mendekati tempat itu, dan ternyata tempat itu adalah kuburan di daerah Mahniyah. Kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah ini kuburan saudara-saudara kita?' Beliau menjawab,
Ini kuburan sahabat-sahabat kita. Kemudian kami keluar dan ketika sudah dekat dengan kuburan para syuhada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah kuburan saudara-saudara kita. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu Hasan, 1387. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1316. حدثنا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه وقال عمر مرة بين يديه. Musnad Ahmad 1316 telah menceritakan kepada kami Umar bin Ubaid dari Simak bin Harb dari Musa bin Thalhah dari bapaknya berkata, ketika kami sedang sholat, binatang tunggangan lewat di hadapan kami, maka kami sampaikan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, seperti kayu sandaran penunggang unta yang diletakkan di hadapan salah seorang dari kalian, hal itu tidak akan berbahaya terhadap apa yang lewat di depannya. Umar berkata dalam riwayat lain, di hadapannya. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu Hasan, 1388. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1317. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال نزل رجلان من أهل اليمن على طلحة بن عبيد الله فقتل أحدهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مكث الآخر بعده سنة ثم مات على فراشه فأرى طلحة بن عبيد الله أن الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الآخر بحين فذكر ذلك طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مكث في الأرض بعده قال حولا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 1800 صلاة وصام رمضان. Musnad Ahmad 1317 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah berkata, dua orang laki-laki dari penduduk Yaman singgah ke tempat Thalhah bin Ubaidullah, salah seorang dari keduanya terbunuh bersama Rasulullah sementara yang lainnya tetap tinggal setelah itu 1 tahun, kemudian dia meninggal di tempat tidurnya. Thalhah bin Ubaidullah bermimpi bahwa orang yang meninggal di tempat tidurnya masuk surga beberapa saat lebih dahulu sebelum yang lainnya. Kemudian Thalhah menceritakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bertanya, berapa lama dia tinggal di dunia setelahnya? Thalhah menjawab, 1 tahun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia telah mengerjakan 1800 salat dan puasa di bulan Ramadan. Menurut Syu'aib al-Arnaud Hasan li ghairihi adapun sanad ini dhaif 1389. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1318.
حدثنا الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن عمه عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال 5 صلوات في يوم وليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا. وسأله عن الصوم فقال صيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا. قال وذكر الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا. قال والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح إن صدق. Musnad Ahmad 1318 telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Malik dari pamannya dari bapaknya bahwa dia mendengar Tolhah bin Ubaidullah berkata, seorang badui menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah apa itu Islam? Beliau menjawab, sholat 5 waktu sehari semalam. Dia bertanya lagi, apakah ada kewajiban yang lainnya bagiku? Beliau menjawab, tidak ada. Lalu dia bertanya tentang puasa, maka Nabi menjawab, puasa di bulan Ramadan. Dia bertanya lagi, apakah ada kewajiban yang lainnya bagiku? Beliau menjawab, tidak ada. Tolhah berkata, kemudian dia menyebutkan zakat, apakah ada kewajiban yang lainnya bagiku? Beliau menjawab, tidak ada. Dia berkata, demi Allah, saya tidak menambah atau menguranginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia akan beruntung jika dia benar-benar jujur. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sahih 1390. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1319. حدثنا سفيان عن عمر وعن الزهري عن مالك بن أوس سمعت عمر رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد نشدتكم بالله الذي تقوم به السماء والأرض. وقال سفيان مرة الذي بإذنه تقوم أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا اللهم نعم. Musnad Ahmad 1319 telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari Az-Zuhri dari Malik bin Aus. Saya mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abdurrahman, Tolhah, Az-Zubair, dan Sa'd, aku menyumpah kalian dengan nama Allah yang dengannya langit dan bumi tegak. Dalam kesempatan lain Sufyan berkata, yang dengan izinnya, langit dan bumi tegak. Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kami tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Mereka menjawab, ya. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sahih 1391. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1320. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حدثني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Musnad Ahmad 1320 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Jurayj telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al-Munkadir dari Mu'adz bin Abdurrahman bin Utsman At-Taimi dari bapaknya berkata, ketika kami sedang bersama Tolhah bin Ubaidullah dalam keadaan ihram,
dihadiahkan kepadanya daging burung. Saat itu dia sedang tidur. Maka di antara kami ada yang memakan dan ada yang menolak memakannya. Ketika Tolhah terjaga, dia sepakat dengan orang-orang yang memakannya dan berkata, kami pernah memakannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sohih, 1392. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1321 حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستر المصلي قال مثل آخرة الرحل. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Musnad Ahmad 1321 telah menceritakan kepada kami Waki dari Sufyan dari Simak bin Harb dari Musa bin Tolhah dari bapaknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa yang dapat menjadi satir pembatas bagi orang yang sholat. Beliau menjawab, seperti kayu yang digunakan untuk bersandar oleh penunggang unta. Telah menceritakan kepada kami Waki dari Israel dari Simak bin Harb dari Musa bin Tolhah dari bapaknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis di atas. Menurut Syu'aib al-Arnaud 1. Isnaduhu Hasan, 1393, 2. Isnaduhu Hasan, 1394. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1322 حدثنا بهز وعفان قال حدثنا أبو عوان عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم في رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء قالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى قال ما أظن ذلك يغني شيئا فأخبروا بذلك فاتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان ينفعهم فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تآخذوني بالظن ولكن إذا أخبرتكم عن الله عز وجل بشيء فخذوه فإني لن أكذب على الله شيئا. Musnad Ahmad 1322 telah menceritakan kepada kami Bahs dan Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Simak dari Musa bin Tolhah dari bapaknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati suatu kaum yang sedang berada di atas pohon kurma. Kemudian beliau bertanya, apa yang sedang mereka lakukan? Mereka menjawab, mereka sedang mengawinkan kurma jantan dengan kurma betina. Beliau berkata, aku mengira hal itu tidak bermanfaat. Kemudian mereka diberitahu ucapan Nabi tersebut dan mereka pun meninggalkannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat berita tentang kegagalan panen mereka karena tidak dikawinkan, maka beliau berkata, jika hal itu memberi manfaat, maka lakukanlah. Hanya saja aku cuma mengira dengan perkiraan, maka jangan kalian salahkan aku karena perkiraan ini, namun jika aku beritakan sesuatu yang datang dari Allah Azza wa Jalla, maka ambillah. Karena aku sekali-kali tidak mungkin sedikit pun berdusta kepada Allah. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu Hasan, 1395. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu.
مسند أحمد 1323. حدثنا محمد بن بشر حدثنا مجمع بن يحيى الأنصاري حدثنا عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Musnad Ahmad 1323 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bishr telah menceritakan kepada kami Mujama bin Yahya al-Ansori telah menceritakan kepada kami Utsman bin Mauhab dari Musa bin Tolhah dari bapaknya berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara bersolawat kepadamu? Beliau menjawab, bacalah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama salaita ala Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ya Allah, berikanlah salam kesejahteraan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau berikan salam kesejahteraan kepada Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia, dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah berikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu kawi kuat, 1396. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1324. حدثنا أبو عامر حدثنا سليمان بن سفيان المدايني حدثني بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. Musnad Ahmad 1324 telah menceritakan kepada kami Abu Amir telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Sufyan al-Madani telah menceritakan kepada Bilal bin Yahya bin Tolhah bin Ubaidullah dari bapaknya dari kakeknya. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bulan sabit, beliau membaca, Ya Allah, tampakkanlah dia kepada kami dengan membawa keberkahan, keimanan, keselamatan dan Islam, ya hilal Robku dan Robmu adalah Allah. Menurut Syu'aib al-Arnaud Hasan pada hadits penguatnya adapun sanad ini doif 1397. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1325. حدثنا الرحمن عن زائدة عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثم يصلي. Musnad Ahmad 1325 telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Zaidah dari Simak bin Harb dari Musa bin Tolhah dari bapaknya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah salah seorang dari kalian memasang seperti kayu yang digunakan untuk bersandar penunggang unta di depannya kemudian sholat. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu Hasan, 1398. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1326.
حدثنا الرزاق أنبأنا إسرائيل عن سماك أنه سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبيه قال مرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل المدينة فرأى أقوام في رؤوس النخل يلقحون النخل فقال ما يصنع هؤلاء قال يأخذون من الذكر فيحطون في الأنثى يلقحون به فقال ما أظن ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوه ونزلوا عنها فلم تحمل تلك السنة شيئا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو ظن ظننته إن كان يغني شيئا فأصنعوا فإنما أنا بشر مثلكم والظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله عز وجل فلن أكذب على الله حدثنا أبو النضر حدثنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن موسى بن طلحة فاذكره. Musnad Ahmad 1326 telah menceritakan kepada kami Abdur Rozak telah memberitakan kepada kami Israel dari Simak bahwa dia mendengar Musa bin Tolhah menceritakan dari bapaknya, dia berkata, saya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kebun Madinah lalu beliau melihat beberapa orang yang sedang berada di atas pohon kurma, mereka sedang mengawinkan pohon kurma. Beliau bertanya, apa yang sedang mereka lakukan? Saya menjawab, mereka sedang mengambil yang jantan dan menempelkannya pada yang betina, mereka sedang mengawinkannya. Maka beliau bersabda, aku mengira hal itu tidak bermanfaat. Maka kabar itu sampai kepada mereka dan akhirnya mereka meninggalkannya. Mereka membiarkannya akan tetapi pohon tersebut pada tahun itu tidak berbuah sedikit pun. Hal itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, itu hanya persangkaanku, jika hal itu memberi manfaat, maka lakukanlah hanyasanya aku adalah manusia sebagaimana kalian. Perkiraan itu bisa benar dan salah. Namun apa yang saya sampaikan kepada kalian, bahwa Allah Azza wa Jalla telah berfirman, maka saya tidak akan berdusta kepada Allah. Telah menceritakan kepada kami Abu Nadar telah menceritakan kepada kami Israel telah menceritakan kepada kami Simak bin Harb dari Musa bin Tolhah lalu dia menyebutkannya dengan lengkap. Menurut Syu'aib al-Arnaud 1. Isnaduhu Hasan, 1399, 2. Isnaduhu Hasan, 1400. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1327. حدثنا وكيع حدثني طلحة بن يحيى بن طلحة عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن شداد أن نفر من بني عذر 3 أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفنيهم قال طلحة أنا قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج أحدهم فاستشهد قال ثم بعث بعثا فخرج فيهم آخر فاستشهد قال ثم مات الثالث على فراشه قال طلحة فرئيت هؤلاء 3 الذين كانوا عندي في الجنة فرئيت الميت على فراشه أمامهم ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم قال فادخلني من ذلك قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنكرت من ذلك ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. Musnad Ahmad 1327 telah menceritakan kepada kami Waki telah menceritakan kepadaku Tolhah bin Yahya bin Tolhah dari Ibrahim bin Muhammad bin Tolhah dari Abdullah bin Syaddad bahwa
Beberapa orang dari Bani Uzrah yaitu sekitar 3 orang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mereka masuk Islam. Abdullah bin Syaddad berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang akan menanggung biaya hidup mereka? Tolhah menjawab, saya. Maka mereka menetap di tempat Tolhah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus satu pasukan. Salah seorang dari mereka ikut keluar bersama mereka dan mati syahid. Kemudian beliau mengutus satu pasukan lagi dan yang lainnya ada yang ikut berangkat dan mati syahid juga, sedang orang yang ketiga meninggal di atas tempat tidurnya. Tolhah berkata, saya bermimpi bahwa mereka bertiga yang menetap di tempatku berada di surga. Saya melihat bahwa yang meninggal di atas tempat tidurnya berada di paling depan mereka, sedangkan orang yang mati syahid paling akhir di belakangnya, dan saya melihat orang yang mati syahid pertama kali berada di paling terakhir dari mereka bertiga. Hal itu menggangguku, kemudian saya menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang kamu ingkari dari hal itu tidak ada seorang pun yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang dipanjangkan umurnya dalam keadaan Islam karena bacaan tasbihnya, takbirnya dan tahlilnya. Menurut Syu'aib al-Arnaud Hasan li Ghairihi adapun sanad ini do'if 1401. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1328. حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الحارث بن عبيدة حدثني محمد بن عبد الرحمن بن مجبر عن أبيه عن جده أن عثمان رضي الله عنه أشرف على الذين حصروه فسلم عليهم فلم يردوا عليه فقال عثمان رضي الله عنه أفي القوم طلح قال طلح نعم قال فإنا لله وإنا إليه راجعون أسلم على قوم أنت فيهم فلا تردون قال قد رددت قال ما هكذا الرد أسمعك ولا تسمعني يا طلح أنشدك لها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم المسلم إلا واحدة من ثلاث أن يكفر بعد إيمانه أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا فيقتل بها قال لهم نعم فكبر عثمان فقال والله ما أنكرت لها منذ عرفته ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام وقد تركته في الجاهلية تكرها وفي الإسلام تعففا وما قتلت نفسا يحل بها قتل. Musnad Ahmad 1328 telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abdurrabih telah menceritakan kepada kami Al-Harits bin Abidah telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdurrahman bin Mujabar dari bapaknya dari kakeknya bahwa Utsman radhiyallahu anhu mendekati orang-orang yang mengepungnya dan mengucapkan salam kepada mereka, namun mereka tidak menjawabnya. Maka Utsman radhiyallahu anhu bertanya, apakah di antara kaum ada Talah? Tolhah menjawab, ya. Dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mengucapkan salam pada suatu kaum yang kamu berada di dalamnya, namun kalian tidak menjawabnya. Tolhah berkata, saya telah menjawabnya. Utsman radhiyallahu anhu berkata, tidak demikian cara menjawabnya, salamku terdengar oleh kamu dan kamu menjawab dengan jawaban yang tidak terdengar. Wahai Talah, demi Allah, bukankah kamu mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali jika ada salah satu dari 3 hal, kembali kufur setelah beriman, berzina setelah menikah dan membunuh orang maka orang itu dibunuh. Dia menjawab, ya. Utsman bertakbir dan berkata, demi Allah, saya tidak mengingkari Allah sejak saya mengetahuinya. Pada masa jahiliyah dan masa Islam saya tidak pernah berzina, saya telah meninggalkannya pada masa jahiliyah karena saya membenci hal itu,
dan pada masa Islam karena saya menjaga kehormatan, dan saya juga tidak pernah membunuh seorang pun yang bisa menyebabkan halal untuk membunuhku. Menurut Syu'aib al-Arnaud Hasan Ligoyrihi adapun sanad ini doif 1402. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1329. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله أن رجالين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه فغزا المجتهد منهما فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة فرئيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة إذا أنا بهما وقد خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال لي أرجع فإنه لم يأن لك بعد فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أي ذلك تعجبون؟ قالوا يا رسول الله هذا كان أشد اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله فقال أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى وأدرك رمضان فصامه قالوا بلى وصلى كذا وكذا سجد في السنة قالوا بلى قال رسول الله فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. Musnad Ahmad 1329 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Bakar bin Mudar dari Ibnu Al-Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Tolhah bin Ubaidullah bahwa ada dua orang yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka masuk Islam bersama. Salah seorang dari mereka sangat bersungguh-sungguh daripada temannya, kemudian dia berperang dan mati syahid. Kemudian yang lain tetap hidup setelahnya selama 1 tahun baru kemudian meninggal. Tolhah berkata, saya bermimpi sebagaimana yang dilihat oleh orang yang tidur, seolah-olah saya berada di gerbang surga dan saya bersama keduanya. Lalu ada seorang yang keluar dari surga dan memberi izin kepada orang yang meninggal terakhir dari keduanya. Kemudian orang itu keluar lagi dan mengizinkan kepada orang yang syahid. Keduanya kembali kepadaku dan berkata, kembalilah, belum tiba saatnya bagimu. Tolhah menceritakan hal itu kepada orang-orang dan mereka merasa heran. Hal itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas beliau bersabda, apa yang kalian herankan? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, orang itu sangat bersungguh-sungguh kemudian mati syahid di jalan Allah. Namun orang ini yang masuk surga lebih dulu? Beliau menjelaskan, bukankah dia telah tinggal di dunia selama 1 tahun? Mereka menjawab, ya, dia telah menjumpai Ramadan dan dia berpuasa di dalamnya. Mereka menjawab, ya, dia melakukan sholat ini dan itu, dan bersujud selama 1 tahun. Mereka menjawab, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Menurut Syu'aib al-Arnaud Hasan Ligoyrihi adapun sanad ini doif 1403. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Muhammad Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. مسند أحمد 1330.
حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر قال جلس إلي شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده قال وفي زمان الحجاج فقال لي يا عبد الله أترى هذا الكتاب مغني عني شيئا عند هذا السلطان قال فقلت وما هذا الكتاب قال هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا قال فقلت لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئا وكيف كان شأن هذا الكتاب قال قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بطبل لنا نبيعها وكان أبي صديقا لطلح بن عبيد الله التيمي فانزلنا عليه فقال له أبي أخرج معي فباع لي إبلي هذه قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقا ممن ساومك أمرتك ببيعه قال فخرجنا إلى السوق وقفنا ظهرنا وجلس طلح قريبا فساومنا الرجال حتى إذا أعطانا رجل من يرضى قال له أبي أبايعه قال نعم رضيت لكم وفائه فبايعوه فبايعناه فلما قبضنا مالنا وفرغنا من حاجتنا قال أبي لطلح خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا قال فقال هذا لكم ولكل مسلم قال على ذلك إني أحب أن يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب فاخرج حتى جاء بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الرجل من أهل البادية صديق لنا وقد أحب أن تكتب له كتابا لا يتعدى عليه في صدقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا له ولكل مسلم قال يا رسول الله إني قد أحب أن يكون عندي منك كتاب على ذلك قال فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب. آخر حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. Musnad Ahmad 1330 telah menceritakan kepada kami Yakub telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Ishaq telah menceritakan kepada kami Salim bin Abu Umayyah. Abu Nadir berkata, seorang kakek dari Bani Tamim duduk di sampingku di Masjid Basrah dengan membawa sepucuk surat di tangannya. Salim berkata, ketika itu periode Hajjaj kemudian dia berkata kepadaku, wahai hamba Allah, apakah menurutmu surat ini sudah cukup untukku menghadap penguasa? Salim berkata, saya bertanya, surat apa itu? Dia menjawab, ini adalah surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tulis untuk kami agar kami tidak dianiaya dalam masalah zakat. Salim berkata, saya berkata, tidak. Demi Allah aku mengira surat itu tidak akan bermanfaat bagimu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan surat ini? Dia menjawab, aku datang bersama bapakku di Madinah dengan menaiki unta kami yang akan kami jual. Ketika itu aku masih anak kecil, dan bapakku adalah teman Tolhah bin Ubaidullah At-Taimi, kemudian kami singgah di tempatnya, maka bapakku berkata kepadanya, keluarlah kamu bersamaku dan jualkan untaku ini. Dia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang kota menjual kepada orang desa, tetapi aku akan keluar bersamamu dan aku duduk dan kamu tawarkan untamu. Jika aku ridho dengan seseorang karena kejujuran dan dapat dipercaya pada orang yang menawarmu, maka aku akan perintahkan kepadamu untuk menjualnya. Kami keluar ke pasar, kemudian kami duduk sampai duhur sementara Tolhah duduk dekat dengan kami. Orang-orang menawar barang kami sampai suatu ketika ada seorang lelaki yang kami sukai, memberikan harga kami yang kami senangi. Bapakku berkata kepadanya, apakah aku boleh melakukan jual beli dengannya? Dia menjawab, ya.
Aku ridho dengan kejujurannya, lakukanlah jual beli. Kami akhirnya melakukan jual beli. Setelah kami dapatkan apa yang menjadi keperluan kami dan telah selesai dari kebutuhan kami, bapakku berkata kepada Tolhah, ambilkan untukku surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi agar supaya kami tidak dianiaya dalam masalah zakat. Kakek itu berkata, Tolhah berkata, ini berlaku untuk kalian dan untuk seluruh kaum muslimin. Dia berkata, untuk itu aku ingin supaya aku mendapat surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pergi membawa kami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya laki-laki ini berasal dari penduduk kampung dan teman kami. Dia ingin Anda menulis surat untuknya yang berisi agar dia tidak dianiaya dalam masalah zakatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah untuknya dan untuk setiap kaum muslim. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya ingin ada surat darimu untukku dalam masalah itu. Kakek itu berkata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat ini untuk kami. Hadis terakhir Tolhah bin Ubaidullah radhiyallahu anhu. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu Hasan, 1404.